प्रथम थर पाई नीलुआ भिकारी रुनु महापात्र जोड़ी आज आकाशगंगा मंच अपेरा जाज्ञसेनी प्रयोजिका सुदीप्ता सिंह। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। 2024-25 ବର୍ଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଢ଼ୀ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। आज 2024 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख शनिवार। शनिदेव कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी खोलिब नगरी, खोलिब द्वार, बढ़िब राति, कंपिब स्वर। যাত্রা শ্রী বিশ্ব দরবার প্রথম অভিনয় রজন জপ্পা এরসমা জগৎসিংহপুর। আজির নাটক মৃত্যু পরে মনীষ। রচনা ডক্টর দীপক জেনা, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत एकनसार। ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य। तृतीय अभिनय रजनी सुकल साक्षी गोपाल पुरी। आजिर नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे। रचना डक्टर कैलाश मल्लिक, निर्देशना लाला बीरेन राय, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी चढ़ई धरा चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक संज आसे नई नईलो। रचना लिली दास, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। যাত্রা ইন্দ্রভুবন চতুর্থ অভিনয় রজনী জেনাপুর যাজপুর। আজির নাটক বাপ ঘরে মু করিছি পাপ। রচনা সন্তোষ নারায়ণ, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। যাত্রা श्री माँ मणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी बालकाटी उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नहीं। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। अपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी धवलेश्वर विद्याधरपुर कटक। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। रचना जितेन्द्र महापात्र, निर्देशना किशोर खंडुआल, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी मणिपड़ा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। যাত্রা स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी कखारुणी पटामुंडई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी अंगुलई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति। रचना डॉक्टर रंजित लेंका, निर्देशना किशोर खंडुआल, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य प्रथम अभिनय रजनी भगीपुर बांकी कटक। आजिर नाटक कहीं कांदुछि कहिबी नाही। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत पीतवास। যাত্রা दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी कखड़ी धवलेश्वर आठगड़ कटक। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। যাত্রা आकाशगंगा द्वितीय अभिनय रजनी साईकुला मेलन पड़िया मयूरभंज। आजिर नाटक तू कहबू ना मु कहबी। रचना इंजीनियर तुषारकांत, निर्देशना विक्रम नायक नंदुसा। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत टीटनसार। যাত্রা স্বপ্নমহল प्रथम अभिनय रजनी तरासाही जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। যাত্রা राजनंदिनी द्वितीय अभिनय रजनी बड़ास डेलांग पुरी। आजिर नाटक बाट सरीगला बाहानगारे। रचना यूनिक प्रदीप बेहेरा, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत मिहिर महांती। कोणार्क गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी कानपुर टांगी कटक।
ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉପର ଦୁମୁକା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜାରକା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଯେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବେଡ୍ ବୟ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମା ଆଉ ଶଳା ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ନାଟକରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଜି ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶଳା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କ୍ଷିତୀଶ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବେଡ୍ ବୟ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଖବର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନୀଲୁ ଓଝାଙ୍କ ସହିତ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୁନୁ ମହାପାତ୍ର ଏକତ୍ର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ସାଇଁକୁଳା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଯୋଜିକା ଆଡଭୋକେଟ ସୁଦୀପ୍ତା ସିଂ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ବାର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।